Ay. Oh. Unahin natin ko luya. Luya. Oh, yan, tama na yan. Tsaka bawang pre. Oh. Ayun oh, manguha na kayo dyan gulay. Oh. Ano kayo napapaitan? Papaitan? Ganda yan, puno utang. Kanta-kanta kayo na lang. Ano boss? Boss. Oh. Maganda yung papaitan, no? Hindi papaitan, tapos kanta-kanta kayo na ano. Lulubog dito. Ano ba bitaw? Ulo maluluto niya? Oo, ulo. Sigang natin. Sigang. Ano ba yung una mong lutuin? Ulo daw eh. Ulo, yung Saan? malunggay. Kamunggay. Siyempre, tula, sigang. Tula, no? Ano ba sinigang? Tula. Hindi din tula. Pipili ka rin lang yung pangit pang ano. Gandahan mo na, pumili. Sibuyas daw. Parehas na sim-sim na lahat eh. Mukha ko sibuyas. Meron na. Sim-sim na lahat. Sige, may kangkong. Maganda ng gulay dito, lalo na. Oh, fresh. 350 daw. Sa মোবাইলটা কি ক্লিয়ার দেখা যায়? Ha? কি ক্লিয়ার দেখা যায়? Where is your watermelon? Pare, may pare. Before Dito. hot taste Taste, pare. Watermelon. Pre-test? Matamis, super matamis. Pre-test? Taste so finish. Ay, yar. May kamatis nila. May kamatis nila, may ano pa. Oh. May tangkay pa. Oh. Friend, May mga kaibigan ko doon. Oh. discount ha? Happy po, ano? Ang gaganda. Oh. Ito mo naman yan. Watermelon. One piece. One piece. So one piece. Lalaki naman yan to. Pare! My friend! Ini? Bala ko bumili nito, yung buto yung kailangan ko eh. Para pang haplas-haplas sa sakit ng katawan. Tiba yan, Caterpillar yan. Oo. Doon ka na mamili oh. Ayun oh. Diyan hindi ka sigurado kasi alam mo, malay mo ano na. May malambot na yung loob. Dito, makapili ka pa dito. may plastic. Dami-daming plastic dyan. Papaya. May papaya oh. Ano pa kailangan mo? Oh, kukuha ka rin ng munggo. Saan? Oh, yun pala eh. Kinsi. Wala. Wala na ako ng ano, yung dahon ng palaya. Oh. Yan, apat. Oh. Di ba 5 ano? Apat, 5. Wala ba 5 dos? Apat, 5. Dati 5 dos ah. 5 dos. Hindi 5 piraso dos. Dalawa lang. Ano 5 dos? Ang palaya. Ang palaya? Ah. Isang tali dos. Tatlong tali 5. Aywa. Ay, patsok mga suki. Presyong Divisoria. Ah. 5-5. 10-10. Galing bagay gulay. Suki ko. Patsok mga suki. Eh nga 4. Halik ka, patsok. Pwede sari-sari. Iba-iba. Iba-iba? Iba-iba. Bili kayo gulay, business na. Mura pa dito. Mura kayo. Ba't ikaw hindi ka bumibili?
Ulitin niya. Mais. Hoy, pangano sa baka. Bulalo. Bulalo. Erwin, bay. Hmm. Bulalo. Shout out. Shout out pare. Shout out. Shout out, Baguio. Ano pa? Ano pa bang nudo mo? Ito lang? Oo. Ito lang ha? Oo. Kamatis na kuha ka na. Ano lang pa? Kuha ko. Nasaan yung ano doon? Ano naman? Kamatis, may kamatis na doon? Mayroon ng kamatis, wala pa. May kamatis yun wala pa. Ayun. Doon oh. Doon oh. Baka malambot eh, hindi. Ano pare? Aywa, this is. Dapat sikri ka rin. 5, 10, 15. Pare, Ano 15? Yan sibuyas. pare. Pare ko, take this. Punching. Mapi baksis pare. Only one time. Baksis. आएको आर्टिस्टले बिल गर्ने है हामी पुरो गरे आर्टिस्टले बिललाई चाहिँ अरे कति बेला राख्छ होला तर आर्टिस्टले बिल लगाइ 3 update Okay, tapos na kami. Thank you for watching. Bye-bye. Ito sa pwesto. Ito sa pwesto.